लगता है इस देश में अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसानों की हिफाजत नहीं होती। मुश्किल में पड़ी हो जब मखलूक खुदा, सजदों में पड़े रहने से इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना कोई बगावत नहीं होती। उन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ। इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नलों, रिटायर्ड जर्नलों, अपने हुदूद में रहो। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। मैं आज की वीडियो में आपको साबित करूंगा कि ये जितनी पार्टीज हैं, जितने आज फौज के चैंपियन बने हुए ना, ये इसी फौज के बारे में, इन्हीं फौज के जर्नलों के बारे में क्या कहते रहे। ये जितने भी लोग आज इमरान खान को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको शरपसंद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं, इस पे आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे बनाने की जो बातें कर रहे हैं ना, ये जितने भी लोग हैं, जितनी 13 पार्टियों की बाकियात है, ये सारे लोग पहले भी हुकूमतें कर चुके हैं और ये सारे लोग इससे खतरनाक बातें इसी फौज के खिलाफ कर चुके हैं जो आज इस फौज के चैंपियन बने हुए हैं। पीटीआई या इमरान खान कभी फौज के खिलाफ नहीं, और इमरान खान के साथ 90% अवाम है, और 90% अवाम को आप क्या कहते हैं कि ये फौज के खिलाफ है? फौज के खिलाफ कोई भी नहीं है। फौज सबको प्यारी है, सबको पता है कि ये फौज अगर ना हो तो पाकिस्तान का हाल इराक या शाम या लिबिया जैसा हो सकता है। लेकिन फौज के अंदर कुछ अनासर ऐसे हैं जो इस फौज का इदारा इस्तेमाल करके अपने ज़ाती मकासद पूरे करते हैं, और अवाम को फिर इनके सामने आके खड़ा होना पड़ता है। अगर अवाम अपने हक के लिए बोले तो वो गद्दार, और अगर ये लोग कोई ऐसा काम करें या इस मुल्क का आइन तोड़ें और वो मुहब्बे वतन, ये जो चंद लोग हैं ना, चंद लोगों से मेरी मुराद वो जो हाई पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं जिनका नाम इमरान खान लेता है। मसला पीटीआई को या अवाम को या इस टाइम जो फौज के बारे में बातें कर रहे हैं उनको सिर्फ मसला उन लोगों से, फौज से किसी कोई मसला नहीं। फौज के जितने सिपाही हैं उनकी हज़ारों कुर्बानियाँ, और उनकी कुर्बानियों की पीटीआई भी कदर करती है, इमरान खान भी कदर करता है, पाकिस्तानी अवाम भी कदर करती है। लेकिन उसको गद्दार कहना, उसको शरपसंद कहना, उस पर आर्टिकल 6 के मुकदमे की बातें करना और उस पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे बना के फांसी की बातें करना ना, ये बातें कोई नई नहीं है, ये पुरानी बातें हैं। और ये बातें 70 साल से चलती आ रही हैं। कई लोगों को तो इन्होंने फांसी भी दी है और कई लोग इन्होंने गद्दारी के मुकदमे बनाए, उनको जेलों में डाला है। लेकिन आज का दौर, ये 2023 है, ये 70 की दाई नहीं है कि आज भी यही काम हो जाएगा। आज ये काम नहीं होने वाला। आज अवाम अपने हक के लिए बोलेगी और हक ले कर रहेगी, और हक का मतलब ये नहीं कि किसी के खिलाफ लड़ेगी, किसी के खिलाफ बंदूक उठा लेगी, कभी भी नहीं। पुरअमन तरीके से अपना हक लेकर रहेगी। मैं आज की वीडियो में आपको साबित करूंगा कि ये जितनी पार्टीज हैं, जितने आज फौज के चैंपियन बने हुए ना, ये इसी फौज के बारे में, इन्हीं फौज के जर्नलों के बारे में क्या कहते रहे। वीडियो देखें। उन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी? 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने? इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे? ये भी आपने ख्वाजा आसिफ को देखा है ना, यही ख्वाजा आसिफ आज फौज का चैंपियन बना हुआ है और बहुत बातें कर रहा है कि हमारी फौज की लाजवाल कुर्बानियां हैं, तो ये है तो वो है। ये बंदा, इसकी आपने अभी तकरीर सुनी है, 2004-5 की बात है। ये इसी असेंबली में, इसी पार्लियामेंट में खड़ा होकर फौज के खिलाफ क्या कह रहा था कि आप 70 की जंग आ रहे हो, आप 71 की जंग आ रहे हो, आप 99 की जंग आ रहे हो, आप 65 की जंग आ रहे हो। सारी जंगों का इल्ज़ाम इसने लगाया कि आप हारे हो। और भी इसने बहुत सारी बातें की हैं। वो वीडियोस मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको वो दिखा दूं तो आप कहेंगे इससे बड़ा गद्दार वतन कोई नहीं है। लेकिन इसने भी कोई गद्दारी नहीं की, ये मैं आपको बता दूं। कुछ हकायक जो ये बयान करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऐसे डरपोक लोग हैं ना कि ये सिर्फ अपने मफाद के लिए हकायक बताते हैं। जब इनका मफाद ख़त्म होता है, जब ये देखते हैं कि अभी हमारा फ़ायदा जर्नलों के साथ है या फौज के साथ है, तो फिर उनके हक में खड़े हो जाते हैं। और इसने यही कहा था कि जी अवाम की आप खाल उतार रहे हो, हमसे पैसा लेते हो, 1500 रुपये अवाम अपना टैक्स का आपको दे रही है और आप इसकी खाल उतार रहे हो, चमड़ी उतार रही है अवाम की, हड्डियों से गोश्त उतार दी। ये बातें इसने की हैं। फौज को हारने का इल्ज़ाम इसने लगाए हुए हैं। और अभी मैं और वीडियोस भी आपको दिखाता हूँ। यही नवाज शरीफ, यही फजलुर रहमान, यही साद रफीक और जितने भी चैंपियन बने हुए हैं, इन्होंने जो कुछ इस फौज को पढ़ा है, इन पर कभी गद्दारी के मुकदमे नहीं बने, इन पर गद्दारी के पर्चे नहीं कटे। क्योंकि आज इमरान खान अवामी हमायत के साथ खड़ा है, और ये पाकिस्तान की तारीख है, 70 साल की तारीख है कि पाकिस्तान में जो अवामी हमायत के साथ खड़ा होता है ना, जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, उसको कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता। ये लोग तो इतना कभी पॉपुलर रहे ही नहीं है ना। ये फौज को जो मर्जी कहते रहे, फौज को असर ही नहीं होता था। उनको पता था कि यार अवाम इनके पीछे है नहीं, इनकी बातों का अवाम पे क्या असर है या किसी पे क्या असर है, इसलिए इन पर गद्दारी के पर्चे नहीं कटे। नवाज शरीफ की वीडियो अब देखें। कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया और मुल्क और कौम को अपनी ख्वाहिशात की भीड़ चढ़ाया। मेंबरान पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, जिससे हम अरसा दराज से जान छुड़ा चुके थे, दोबारा आपने शुरू करवाई। जजों से जोर जबरदस्ती के फैसले आपने लिखवाए।
میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ جی یہی جنرل باجوہ نے یہ کر دیا، جنرل باجوہ نے وہ کر دیا، یہ جرنیل کیوں یہ کرتے ہیں، یہ جرنیل کیوں وہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں اس نے کی ہیں. اور کارگل کی جنگ اس نے ہارنے کا الزام لگا، پتہ نہیں کون کون سی جنگوں کا اس نے ہارنے کا الزام لگا، اور بہت سارے الزامات اس نے پہلے بھی لگائے. یہ ہے ان کی اصل سیاست. اور جب آج ان کا مفاد فوج آج ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، تو یہ لوگ آج اسی فوج کے چیمپئن بن کے کھڑے ہیں. کل جب یہ فوج ان کے پیچھے سے ہٹے گی تو آپ دیکھنا کہ یہ اس فوج کا کیا کریں گے. اسی کو یہ گالیاں دیں گے، اسی کو سب کچھ کہیں گے. عمران خان نے کب فوج کو گالی دی؟ مجھے بس اتنا بتا دیں. جو عمران خان پہ غداری کے پرچے بنانے کی باتیں کر رہے ہیں، جو آرٹیکل 6 لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، عمران خان نے کب فوج کے خلاف غداری کی بات کی یا فوج کے خلاف کی بات کی؟ اس نے چند عناصر سے میرا مراد ہے، کچھ جرنل ہیں جو عمران خان جن پہ اپنا ایک ڈاؤٹ کریٹ کر چکا ہے کہ یار یہ بندہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے یا یہ اس کا مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو اس کی تحقیق کرنے کے بجائے آپ پوری فوج کو آگے لا کے رکھ رہے جی فوج کے خلاف یہ کر دیا، فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا. جعلی بیانیاں مت بنائیں اس کے خلاف. اور ابھی میں آپ کو فضل الرحمان دکھاتا ہوں جو آج کل سپریم کورٹ کے باہر جا کے نعرے لگا رہا ہے اور جی یہ فوج ہے. اور اسرائیل کے وظیفوں پہ پلنے والے جرنیلوں، ریٹائرڈ جرنیلوں، اپنے حدود میں رہو. بڈھے بڈھے ریٹائرڈ جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائندگی اور اس کی ترجمانی کرنے کے لیے. وہ طریقہ بتاؤ کہ بنگال کیسے دینا ہے. کل اس نے کیا بیان دیا کہ امریکہ کو تکلیف ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. یہ بندہ نا، میں اس کے خلاف کیا بات کروں، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے اس کے خلاف بات کرنے کے لیے، کیونکہ الفاظ اس کے لیے وہ بنے ہی نہیں ہے جو میں استعمال کرنا چاہتا ہوں. اور اتنا کہوں گا کہ یہ بس بندہ وہ ہے جو دین کو استعمال کرتا ہے اپنی سیاست کے لیے. دین سے اس کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. پچھلا 1 سال ہو گیا مہنگائی وہاں پہ گئی ہے جو بندہ سوچ نہیں سکتا. اور یہ بندہ عمران خان کے دور میں مہنگائی مکاؤ مارچ اور یہودی ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا تھا. اس کے ہوتے ہوئے جو صدر تھا نا فرانس کا میکرون، اس نے اسلام کے خلاف بات کی تھی. اور میں وہ بات دہرانا چاہتا کیونکہ وہ بات ہم دہرا نہیں سکتے، مسلمان ہیں. اس نے وہ بات کی تھی اور اس کے خلاف یہی عمران خان کے بارے میں کہتا ہے یہ یہودی ایجنٹ ہے، اس کی حکومت میں اس نے بات کی ہے، یہ اس کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، فرانس کے سفیر کو نکالو. اور یہ شہباز شریف کی حکومت ہے. شہباز شریف کا دوسرا کہ تیسرا دورہ تھا فرانس کا، اور اسی صدر کو اس نے جپھی ماری تھی شہباز شریف نے. اور یہ فضل الرحمان اسی گورنمنٹ میں اس کا بیٹا وزیر ہے، پروٹوکول پورا لیا ہوا، یہ اتحادی حکومت کا حصہ ہے. نہیں بولا، کیوں نہیں بولا؟ یہ لوگ صرف مفاد کے لیے نہیں بولتے. اپنا جہاں پہ مفاد ہوگا ٹھیک، جہاں پہ نہیں ہوتا وہاں پہ یہ لوگ فتوے جاری کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں ووٹ نہ دیا تو یہ یہودی ایجنٹ، ہمیں ووٹ نہ دیا تو یہ دائرہ اسلام سے خارج. یہ ایسے لوگ ہیں. اور آج کل کی عوام تو سمجھ چکی ہے. ان کو کبھی یہ لوگ نہ کبھی ووٹ دیں گے نہ دوسری دفعہ آنے دیں گے. یہ میری بات لکھ لیں آپ. عمران خان اتنا پاپولر ہے اس ٹائم، 90% سے زیادہ عوام اس کے حق میں ہیں. اور مریم نواز کی میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا ہوں. جو مریم نواز کے ہوتے ہوئے اس کی ایک تنظیم سازی کا ایک اجتماع تھا، اس میں کیا نعرے لگے تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ نعرے میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ نعرے کبھی پی ٹی آئی والوں نے نہیں لگائے، وہ نعرے کبھی عمران خان نے نہیں لگائے، لیکن مریم نواز نے ادھر لگوائے. وہ نعرہ میں ایک ہی آپ کو بتاتا ہوں. اس نعرے میں کیا تھا؟ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ مریم نواز نے نعرے لگوائے تھے اپنی تنظیمی. اس میں ان کا سرغنہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید تھا، جس نے اپنے آپ کو خود ہی پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر لیا تھا. تو میرا تو یہ جو مقدمہ ہے یہ جنرل فیض صاحب کا بنایا ہوا ہے. مجھے بتا دیں کہ اس ٹائم اس پہ غداری کا پرچہ کیوں نہیں بنا؟ عمران خان آپ کو بہت جلدی یاد آ جاتا ہے. اس پہ ایک لفظ کہتا ہے، غداری کے پرچے کی بات کرتے ہو، آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہو. مریم نواز نے بڑے جلسوں میں، بڑے تنظیمی اجلاسوں میں اس نے جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائے. کسی نے نوٹس نہیں لیا، کسی جرنیل نے، کسی فوج نے نوٹس نہیں لیا. میرا یہی اختلاف ہے ان سے کہ آپ سسٹم آپ کا اتنا کرپٹ ہے کہ جو بندہ آپ کے خلاف ذرا سی بات کر دے اس کو تو آپ غداری کے پرچے اور پھانسی اور پابندیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہو. اور جو بندہ سر عام آپ کو دہشت گرد کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے وردی ہے، آپ لوگ اس کو لا کے بٹھایا ہوا، اس کا چاچا وزیر اعظم بنا دیا آپ نے، اس کا باپ باہر بیٹھا ہوا 3 سال سے بگوڑا بن کے، واپس لانے کی آپ نے بات نہیں کی. وہاں سے بیٹھ کے اس نے باجوہ اور فیض حمید اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے رٹ لگائی ہوئی تھی 3 سال سے. کسی نے ایکشن نہیں لیا، کسی نے غداری، کسی نے آرٹیکل 6، کسی نے کوئی کرنے کی بات نہیں کی. اختلاف ہمارا یہاں پیدا ہوتا ہے. آپ ایک
ایک کے بارے میں تو آپ نرم گوشہ رکھتے ہو، آپ کے خلاف سخت باتیں کرتا ہے، دوسرا آپ سے حق مانگنے کی بات کر لیتا ہے، کچھ تھوڑی سی بات کر لیتا ہے، آپ اس پہ آرٹیکل 6 اور پھانسی اور یہ کرتے ہو نا. اس 2 نمبری کے خلاف عوام آپ کے سامنے کھڑی. खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आका. मैं इस बात में कन्विंस्ड हूँ कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे. मैं डीएचए के खिलाफ हूँ. मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जनरलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए. साद रफीक आजकल बड़े बड़े बयान दे रहे हैं फौज के हक में और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, उनके कसीदे पढ़ रहे हैं ना. यही साद रफीक, इसकी वीडियो भी आपने देखी है, क्या कह रहा है कि जी इनको डीएचए नहीं बनाना चाहिए, इनको प्लॉट नहीं बांटना चाहिए, इनको प्रॉपर्टी डीलर नहीं बनना चाहिए, और भारत के साथ मामलात को अलग देखो और फौज के बजट को अलग देखो. आज यही लोग सबसे बड़ा बजट फौज को दे रहे हैं 1500 अरब रुपये सालाना, जिसकी कोई इनकम नहीं है पाकिस्तानी हुकूमत के पास, जिसका कोई वजूद नहीं है, और वो 1500 अरब रुपये हर साल फौज को दिया जाता है बजट. उसका ऑडिट नहीं होता, उसके पूछा नहीं जाता उसके बारे में. यही हुकूमत दे रही है. और कल ये इसी बजट के बारे में बातें कर रहे थे कि हम वहाँ का पेट काट के उनको बजट दे रहे हैं और ये हमारे साथ ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं. आज आपकी हुकूमत है ना, कर लो जो करना है, पूछो ना उनसे बजट के बारे में, ऑडिट करवाओ ना उनके बजट का. इतनी हिम्मत नहीं है. मैं यही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये लोग अपने मफाद, जब इनका मफाद होता है तो ठीक, जब मफाद नहीं है तो फिर ये भोंकते हैं. इससे पहले ये नहीं भोंकते. और हमारा सिस्टम 70 साल से क्यों नहीं तरक्की कर रहा, पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? इन्हीं बातों की वजह से. अगर एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इमरान खान गद्दार है, ये इमरान खान पे आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, उसने फौज पे हमला किया है या उसने फौज के खिलाफ अवाम को उकसाया है, तो फिर नवाज शरीफ को भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फिर फजल रहमान पे भी लगना चाहिए, फिर अचकजई पे भी लगना चाहिए, जो चादर फेंक के पार्लियामेंट में बैठा होता था, हर टाइम फौज के खिलाफ बात करता था. पार्लियामेंट में उसको बैठाने वाले कौन थे, मुझे ये बता दें. वो क्या कहता था कि अफगानिस्तान जो है खैबर पख्तूनख्वा उसका हिस्सा है. ये नारे वो लगाता रहा. दहशतगर्दी, ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी, ये नारे उसने लगाए थे अचकजई ने. कोयटा का रहने वाला है, लेकिन वो कोयटा और सारे खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा वो कहता है. अपने घर पे अफगानिस्तान का झंडा लगाता है. 5 साल वो पार्लियामेंट में रहा. किसने उसको पार्लियामेंट में रहना दिया? ये जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये जो कहती हैं हम इस मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो ये इनको ये तहफ़्फ़ुज़ नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त. उस अचकजई को उन्होंने कैसे पार्लियामेंटेरियन बनने दिया? उसको क्यों जीतने दिया? उसको इलेक्शन ही क्यों लड़ने दिया जो इतना खिलाफ था फौज के? इस किस्म की चीज़ें डाउट क्रिएट करती हैं. और अवाम 90% आपसे इसलिए पूछ रही है, आज आपके सामने खड़ी है, कि आप बताएं ये जो जितने भी लोग थे जो कल आपके खिलाफ बातें करते थे, आपके खिलाफ नारे लगाते थे, आज इन सबको तो आपने बिठाया हुआ पार्लियामेंट में, अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है. और वो जो बंदा जो हकीकी लीडर है इस मुल्क का, जो इस मुल्क का दर्द रखता है, जो इस मुल्क का समझता है इस मुल्क के मामला, जिसके पीछे 90% अवाम खड़ी है, उसको तो आप फांसी देने और गद्दारी और आर्टिकल 6 पता नहीं क्या क्या लगाने की बातें कर रहे हैं. अपना अंदर दुरुस्त करें, अपने गिरे बाहर में झांकें, तो तब जाके ये मुल्क ठीक हो. तब आपको पता लगेगा कि अवाम आपके सामने ऐसी क्यों खड़ी है. ये किसी को उकसाने पे नहीं खड़ी, इसको आज शऊर आ चुका है.